हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर वर्षा कवितार क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। वर्षा कवितार पद्य विभाग वर्षा विषयर आमे माने प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। यार लेखक होउचंती के पिला माने ना जगन्नाथ दास। वर्षा कवितार लेखक होउचंती जगन्नाथ दास। आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया पूर्व कहि रखी पिला माने जो माने मो चैनल ले नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थुआ बेल आइकन को प्रेस करि नियो, जहा पर कि आगो को अपलोड करथुआ नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशंस तुमे माने सब प्रथमे पाई परिबो। वीडियो टी को तुम मानको फ्रेंड्स मानको सहित शेयर करो ताकि से माने मध्य हेल्पफुल हे परिबे। ठीक अछि, आमे प्रथमे कोन करिबा ना एहार किछि कष्ट शब्द रो अर्थ जानि नेबा। ठीक अछि, चलो किछि अर्थ देखि नबा। प्रथमे देछि एमंते कहिले एही परी, प्रकाशिला कहिले आत्म प्रकाश कला। देन देखि नबा सकल कहिले सबु, सार कहिले श्रेष्ठ, मंचपुर अर्थ पृथ्वी, शून्य पथ आकाश, शब्द कहिले एठारे घड़घड़ी शब्द को घड़घड़ी रो जो साउंड सेटा को शब्द बोली कह जायछि। संगते कहिले सहित रे माने मिसिकी, संगते कहिले मिसिकी। ठीक अछि, तापर महिमंडल कहिले पृथ्वी पृष्ठ, तोष कहिले संतुष्ट, गर्जिण गर्जन करी, जीवन कहिले प्राण, करुणा कहिले दया, रवि कहिले सूर्य, तेज कहिले किरण। तापर देखि नबा तपस्वी, तपस्वी कहिले सन्यासी, जो माने तपस्या करंती सेमान को सन्यासी कहा जाय। मते कहिले परी, जेन्हे कहिले जेपरी, भुंजंती कहिले खांती बा भोग करंती, खद्योत कहिले जुळजुळिया पोक, निशामुख कहिले संध्या बेळ, जगत कहिले पृथ्वी, आबोरिले कहिले घेरी गले। ठीक अछि, तापर देखिबा सुखे कहिले आनंदरे, मंडुक कहिले बेंग, नाद कहिले शब्द, अळप नदी कहिले छोट नई, पुरिले पूर्ण होई गले, लहरी मते कहिले लहरी सहित, छत्र कहिले छता, गिरिशिख कहिले पर्वतर शिखर। ठीक अछि, लास्ट राउ दिटा रहला जेसने कहिले जेपरी, हुंती कहिले हुवंती। एबे वर्तमान आमे माने एहरा क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। एक नंबर टी प्रथमे देखि नबा। एक नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करनबा। एक नंबर कहिछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर कुह। क नंबर कहला वर्षरे केतोटी ऋतु आसे, वर्षरे 6टी ऋतु आसे। ख नंबर ग्रीष्म ऋतु परे केउ ऋतु आसे, ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। घर देइछि गर देइछि मेघ माने केउठी मिलित हुअंती, मेघ माने केउठी मिलित हुअंती ना मेघ माने शून्य पथरे, शून्य पथ कहले आकाश, शून्य पथरे मिलित हुअंती। देन आसला घ नंबर पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे केते मास उत्तप्त थिला, पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे 8 मास उत्तप्त थिला। ठीक अछि, तापरे 1 नंबर देखिबा खद्य तो केते बेले उड़ी बुले, खद्य तो वर्षा ऋतु रे संध्या बेले उड़ी बुले। तापरे जिबा 2 नंबर को, 2 नंबर देइछि कोन ना उत्तर लेख। क नंबर देइछि मेघमाळ किपरि भाबरे जल वर्षा कले, शून्य पथरे बिजुली ओ घड़घड़ी सहित मेघमाळ एकत्रित हेले, घोर गर्जन करी मेघमाळ तोष चित्तरे जल वर्षा करिबारे लागिले। देन ख नंबर ता देखि नबा। ख नंबर क्वेश्चन कहिछि गर्जंती आबोरीण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कुहा जाइछि, एठारे बेंग माने गर्जिबा कथा कुहा जाइछि। ग नंबर एही कवितारे काहाकू राजा बोली कुहा जाइछि, पृथ्वी को राजा बोली कुहा जाइछि। तापर आसला घ नंबर। घ नंबर देखिबा वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली काहींकी कहिछंती। वर्षा ऋतु आसिले पृथ्वी शस्य संपदरे पूर्ण होई जाए, सबुआड़ सबुजिमा दिसे, प्राणी मानकर जीवन जल ए ऋतुरे प्रचुर परिमाण रे चारिआडे भरी रही थाए, सूर्यंकर उत्तप्त किरणर भय न थाए, छतु सबु फुटी उठे बेस सुंदर दिसुथाए, सर्वोपरि पृथ्वी पूर्ण गर्भा होई उठुथिबारु वर्षा ऋतु को कवि सकल ऋतुंकर सार बोली कहिछंती। तापरे 1 नंबर देखिबा
ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ? ମୟୂର ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଲାଖି ରହିଥିବା ମେଘକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରେ। ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ନାଚେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିନେବା 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? 3 ନମ୍ବର କହିଲା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କହିଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଉତ୍ତର ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ... ଏଟା ସରଳାର୍ଥ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ତୋଷ ହୋଇ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ମାନେ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମେଘ କିପରି ଜଳବର୍ଷା କରିଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜଳ ବିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ତାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ଅନ୍ତ ହେଲା। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲା। ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କଣ କଲେ? ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଜଳବର୍ଷା କଲେ। ପୃଥିବୀର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ମେଘମାଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଜଳଧାରାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଖ ନମ୍ବର କହିଲା ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ଉଛୁଳିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବାରୁ ଅନବରତ ଜଳଧାରା ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା। ମେଘର ଗୁରୁଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇ ରଡ଼ି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀମାନେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ପୂରିଗଲେ। ସେମାନେ ପୂରି ଉଠି ଦୁଇ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଲହରୀ ଦେଖାଗଲା। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଜଳଧାରା ଉଛୁଳି ଉଠିଲା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ସମୂହ ଲହରୀ ସହିତ ଉଛୁଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନୋରମ ଅଟେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ନା ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଛତୁ ଯେ ଦିଶେ ମହି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ କିପରି ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ୍ ମନୋଜ୍ଞ ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରକାର ହୋଇଥିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ନୂଆ ମେଘର ଜଳଧାରା ପାଇ ବେଶ୍ ସବୁଜଶ୍ରୀରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଉଠେ। ନାନାବିଧ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପୃଥିବୀର ମୁକୁଳା ଶରୀରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି କମନୀୟ ଶୋଭାଶ୍ରୀ ଭାବୁକ ପ୍ରାଣରେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛତୁ ଉଠିଥାଏ। ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଛତ୍ରୀ ଯେପରି ଶୋଭା ପାଏ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଯେପରି ଶୋଭା ପାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏକ ରାଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ରାଜକୀୟ ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ଭାବଗର୍ଭକ ହୋଇପାରିଛି।
तापर 4 नंबर देखिबा 4 नंबर कहिला निम्नलिखित पद्यांश रे खाली थिबा स्थान को बही देखि पूरण करिबा। एडी खाली अछि प्राणी जीवन डैश डैश चित्तरे डैश डैश शस्य राशि एणे डैश मही डैश। एठी उत्तर आमे लिखिबा प्राणी जीवन जलराशि करुणा चित्तरे बरसी नाना प्रकारे शस्य राशि एणे पूरित मही दिशी। तापर 5 नंबर टी करिबा एही कवितारे सूर्य और पृथ्वी शब्द पाई अन्य जेउ शब्द गुडी को व्यवहार करा जायछि ताहाकु लेख। जेपरि कि सूर्य पाई कोन सूर्य पाई रवि पृथ्वी पाई मही जगत मंचपुर एतिक सब लेखा जायछि। 6 नंबर बरसा शब्दर गद्य रूप वर्षा सेही परि निम्नलिखित शब्द गुडीकर गद्य रूप लेखिबा। जेमिति कि शब्दर शब्द तपतर तप्त ग्रीष्मर ग्रीष्म बरसी वर्षी गरजी गर्जी अल्प अल्प। तापर 7 नंबर देखिबा तळे दिया जाइथिबा शब्द गुडीकर अर्थ बंधनी मध्यरु बाछि लेख। एठी मंचपुर मंचपुरर अर्थ कोन ना मर्त्यपुर लेखाइछि उत्तर मर्त्यपुर। भुंजंती भुंजंती कहिले भोजन करंती भुंजंती कहिले भोजन करंती। मंडूक कहिले बेंग निशामुख कहिले संध्या बेला। देन 8 नंबर टाकु जिबा 8 नंबर क्वेश्चन 8 को जेपरि अष्ट कुहा जाए सेही परि निम्नलिखित शब्द गुडी को कोन कुहा जिवो। नव को न 6 को कुहा जिवो 9 को कुहा जिवो नव 6 को कुहा जिवो षष्ठ 7 को कुहा जिवो सप्त 11 को कुहा जिवो एकादश। सेमती 9 नंबर देखिबा प्रत्येक धाड़ी रे तीनोटी एक जातीय शब्द सहित गोटे भिन्न जातीय शब्द मिसिकी रहिछि। भिन्न जातीय शब्दटी को चिन्हट करी लेखिबा। जेमति कि वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन एथिरे हबो गिरिशिख हबो अलगा। मंडूक मयूर छतु खाद्य तो एथिरे छतु हबो अलगा। ठीक अछि तुम मानकर एठी सरी जाइछि पिला माने क्वेश्चन आंसर आलोचना सरी जाइछि। आशा करूछि पिला माने ए वीडियो माध्यम रे तुमे ए जो वर्षा कवितार संपूर्ण सठिक क्वेश्चन आंसर तुम माने पाई जाइथिबो। जदि वीडियोटी तुम मानको हेल्पफुल हेइछि पिला माने वीडियो रे गोटे लाइक करि दियो एवं तुम फ्रेंड्स मानक सहित वीडियोटी को शेयर मध्यम करो ताकि से माने मध्यम हेल्पफुल हेइ परिबे। आ हां पिला माने जदि मो चैनल नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थवा बेल आइकन को प्रेस करि दियो। थैंक यू।